Guys, andito naman kami sa Igbaw. Mandito na ako sa Igbaw, nagsaka na. Tapos na ako pag-akyat ng mga bakal. Kasi andito na kami tambubuhuson. Yan. Ayan si Pareo sa likod ko. Ayan si Iguan, Ronnie. Guys. Hi guys, basta may vlog. Ayan si Ronnie pala. Vlogger Daros. Adi bata guys. Mani bata. What's up? Mayada Shayad. Shalay daw guys, salay. Baba. Shout out ba kang bata? Shayad Baba. What's up? Oh, what's up pare? What's up? Watch out ba? Shout out. Shout out guys. Sa inyo guys. Shout out. Nandito po kami ngayon Oh. Nandito kami ngayon sa Igbaw, nagdadawil. Nagdadawil guys. Kasi medyo makulba. Pulba Guys. kasi taas. Medyo makulba kasi medyo mataas. Pero kakayanin namin. Kakayanin namin guys. Guys, kasi marami kaming utang guys. Kakayanin namin. Oh, kita taas guys. Marami kaming babayaran ngayon. Ayan si Bata guys. Ano Bata. Yang aming foreman. Foreman namin yan guys. Si foreman. Yan. Foreman. Man. Shout out pala kang foreman. Ito pala yung bubuhusan namin. Medyo haluwag din yan. Haluwag. Oo. Medyo haluwag din yan. Oo. What's up guys? Follow at mag-share at mag-like at I-follow nyo lang sa comment section. follow sa comment section. Tapos naman guys sa YouTube, i-follow din ako Nelson Benzon. Follow, thank you. Bye-bye.